Çıngiz Aytmatov. Sonun kitapları da var. Ata, Oh. siz bu kitapların barını okugansızbı? Suraysın da. Okulu bakan kitapları bu жаққа koymayın bana. Ata, bu kitap taqir açılıp turğu, bu kitapta okugan emasizbi? Iyik Kur'an. Balam bu bizdin iyik kitabımız. Çınını aytsam okuyla ekemin. Biroq bunu da okuy turgan uçur keledi. Azırınca çam jetpegen, kol jetpegen жерге koyup turalım. Oy, emне kılıp otasың? Siz öpmediniz. Kede. Kitapların barını öpkenge bolbayt. Bir gana Kur'an'da öpken bolot. Düşündün mü? Apaң айтшы, çay dayırlasın. Hazır. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Excuse me, sir. Do you speak English? No, кыргызча. Окей. Можно вас спросить? Можно? Это вот сейчас что такое? Играет что-то, песня? Не песня, Да. я Kur'an, аят, Фатиха. Это очень приятно, мне Да, нравится. Kur'an, Такой приятный звук. аяты. А вот как вот понимать, что такое смысл? Вот смысл есть перевод? Понимать, как вот перевод? Перевод? Да. Смысл? Да. Смысл? Вот что значит это? Фатиха? Сейчас. Окей. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз бу? Alhamdulillah. Мына окуп аткан Фатиха сүрөсү бар го. Ошонун кыргызчасын билесизби, маанисин? Fatiha Sura'nın mı? Hı. Samanisi. Кыргызча. Samanisi. Есте жоқ болуп атат да. Кое турсаңыз азыр. Мени беркисең, ол билет бош керек азыр. Мен эсте жок экен. Маларга Fatiha Sura'nın Здравствуйте. Сүрөнүн кыргызчасын болсо. Жооп билбейм. Кандай эле бир окуп жүргөндө Сен билбейсиң. Сен де билбейсиң. Булар эй, дос келсең. Кандай жакшы. Эй, бу Фатиха сүрөсүнүн маанисин билесиңби, дос, кыргызча? сүрөзүн маанисин жок айтам. Сен де билбейсиң. Достор. Билесиңби Фатиханын кыргызчасын, маанисин? Я, эй, эч ким билбейт бул жерде. Сен де билбейсиң. Ким билет? Bismillah. Cana Peygamber aytты. O egem, menin elim Kur'an'dı taştap koydu. Menin elim Kur'an'dı taştap koydu.